Magluto ta og sinabawang tanghon guys kasi bugnaw ang panahon. Galain ang panahon karon kay naay bagyo nga moabot. So ang akong giluto karon na ako'y chorizo or chorizo. So magsabaw, lami ni siya nga chorizo. Lami ang chorizo diri sa Australia guys. Dili pareha din sa atua nga lain gyud kanang kuan ba? Strong kaayo nga flavor. Anyway, so ang bagyo mulanfall pa ugma sa gabi midnight na or Friday, early Friday morning. So about 2 a.m. sa Friday. So gabi ra bagyod ang landfall no, sa midnight ra bagyod. So nagid ta sa kuan in the middle sa ato ang pagkatulog. Lami gid kay ni magsabaw ta kay galain na gid ang panahon ba kanang gaulan na diri, dili man kusog ang ulan diri sa amo nga area. Pero didto sa town gyud sa doon sa school sa ako ang anak, kusog ang ilang ulan didto. Pero diri sa amo kanang inday-inday lang bitaw pero naay say sabayan pud nga hangin. Pero di pa kaayo kusog ang hangin. Pero ang ulan diri murag ano lang inday-inday unya, naasay sunshine pud. Comes and goes lang ang ulan. Sama pud sa sunshine nga comes and goes pud. Usahay mo init, usahay dili. So lami jud kayo ihigop og sabaw. Pero wa ko kay bawo guys nga kung unsa gyud ka apektahan mi sa kusog sa hangin inig kaugma pa sa gabi. Dili ra ba kaayo kasagaran sa Brisbane nga mo kuan kanang mo naay cyclone ang tawag diri sa amo guys, dili typhoon, cyclone. So wa ko kahibaw kung unsa gyud ka kusog sa hangin no. Kasagaran ra ba gyud ang bagyo diri sa farther north pa gyud sa Brisbane. Pero karon nga ang bagyo na ana gyud sa in the middle gyud sa Brisbane mo landfall ugma sa gabi. So wa jud ko'y idea kung unsa ka kusog sa hangin. It's 150 per kilometers per an hour daw. So maapektahan gud mi kami kay dili man kaayo layo man gud unta, layo man gyud na 5 hours drive from here to Brisbane. Pero anyway, so hopefully nga dili lang kaayo mi maapektahan basta kusog sa hangin nga walay kahoy matumba ba, walay atop manglupad. Anyway guys, hapit na maluto atong sabaw, gisagulan ako og spinach. So lami na gyud kaayo ni ihigop og sabaw karon nga ulan-ulan. Medyo bugnaw sad kayo ang panahon, utom na karon. So ting bagyo gyud diri sa unahan sa amo guys sa Queensland. So maapektahan mi diri, mapinisik ba. So ingon ana gyud ang amo ang sitwasyon karon.